Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa atammus salati wa azkat taslim ala sayyidil khalqi ajma'in. Nabiyyina wa rasulina wa uswatina Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahbihil ghurril mayamin. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi bacaan isi kandungan buku 50 hadis doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab serta kelebihannya oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Jalil Hafizahullah, pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, terbitan oleh Wisdom Publication. Allahumma yassiru wa la tu'assiru wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sesi perkongsian audiobook ke-45 dari keseluruhan 50 sesi perkongsian bagi bacaan isi kandungan buku 50 hadis doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab serta kelebihannya. Versi PDF Hak Cipta Terpelihara 2019 Wisdom Publication. Edisi pertama kemas kini dan cetakan Oktober 2021. Semoga apa yang akan kita baca dan kita dengari daripada perkongsian hadis di pagi yang berbahagia ini dapat sedikit sebanyak kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Bab doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkongsian hadis ke-45. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat atau sujud agar dikurniakan nur dan dijadikan nur. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla faj'ala yaqulu fi salatihi aw fi sujudihi Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran waj'al li nuran aw qala waj'alni nuran. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, yakni tentang kisah beliau tidur di rumah Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha dan melakukan qiyam al-lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengerjakan solat subuh dan bersolat sunat subuh. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut doa di dalam solat baginda sallallahu alaihi wasallam atau sujud baginda sallallahu alaihi wasallam dengan doa berikut. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran waj'al li nuran. Ya Allah, ya Tuhanku,
Jadikanlah nur di hatiku, nur di pendengaranku, nur di penglihatanku, nur di sebelah kananku, nur di sebelah kiriku, nur di hadapanku, nur di belakangku, nur di atasku, nur di bawahku, dan jadikanlah nur bagi diriku. Atau baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, waj'alni nuran, dan jadikanlah diriku nur. Hadis ke-45. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat atau sujud agar dikurniakan nur dan dijadikan nur. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati fasalla faja'ala yaqulu fi salatihi aw fi sujudihi Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran waj'al li nuran aw qala waj'alni nuran. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita tentang kisah beliau tidur di rumah Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha dan melakukan qiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengerjakan solat subuh dan bersolat sunat subuh. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut doa di dalam solat baginda ataupun dalam sujud baginda sallallahu alaihi wasallam dengan doa berikut. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran waj'al li nuran. Ya Allah, jadikanlah nur di hatiku, nur di pendengaranku, nur di penglihatanku, nur di sebelah kananku, nur di sebelah kiriku, nur di hadapanku, nur di belakangku, nur di atasku, nur di bawahku, dan jadikanlah nur bagi diriku. Atau baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, waj'alni nuran, dan jadikanlah diriku nur. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Direkodkan oleh Muslim kembali ke rahmatullah tahun 261 Hijriah dalam Al-Jami' As-Sahih, yakni Sahih Muslim, hadis nombor 763 dengan lafaz di atas, dan hadis nombor 764 oleh Al-Bukhari kembali ke rahmatullah tahun 256 Hijriah dalam Sahih Al-Bukhari hadis nombor 6316 oleh An-Nasa'i kembali ke rahmatullah tahun 303 Hijriah dalam As-Sunan As-Sughra, yakni Al-Mujtaba Minas Sunan hadis nombor 1121 oleh Ahmad kembali ke rahmatullah tahun 241 Hijriah dalam Al-Musnad hadis nombor 2563, 3184, 3291 dan 3531 dan lain-lainnya. Status hadis ini sahih. Berdasarkan hadis dan doa ini, tidak syak lagi bahawa Rasulullah SAW adalah nur, yakni cahaya dengan makna yang sangat jelas, menafikan atau
menafikan nisbah atau sifat nur kepada Rasulullah SAW adalah satu pendirian yang bertentangan dengan hadis sahih di atas. Nur di sini dengan maksud cahaya, yakni cahaya keimanan, cahaya agama. Wallahu a'lam. Semoga dapat sikit sebanyak kita mengambil manfaat daripada perkongsian hadis di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian sama-sama mengikuti sesi perkongsian kita ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.